गोवा मेडिकल कॉलेजाचे पूर्णपणे फुल ओव्हरऑल तुम्ही पळयले की सगळे डॉक्टर्स आयिल्ले। आयज आमी AI पयर हांवें सांगलेलें आसा की AIचे ॲप आमी आयज लॉन्च करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो फुडल्या 2 म्हयन्यान। आनी हे 2 म्हयन्यान ॲप ह्या तरेचे आसतले की इवन WCD आनी आमी AI हे नंबर 1 वर्ल्डान आसलेली कंपनी, ती कंपनी गोवा राज्या कडेन टायअप करून आमी हे ॲप आमी लॉन्च करतले, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो ॲप। फाल्यां तुमचो ब्लड रिपोर्ट तुम्ही म्हणजे मनशांनी गायड करपाक आनी थंय टेलिकन्सल्टेशन कन्सल्टेशन बी आसतलें थ्रू दॅट AI ॲप। आनी हे ॲप हा गोवा पयले राज्य आसतलें ते आयज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स कडेन तेंचे ऑलरेडी टायअप आसा। आयज गोंय राज्यान पयली फावट आमी AI ॲप आमी लॉन्च करता आनी लॉन्च फुडले 2 म्हयने भितर आमी लॉन्च करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। जे काही टेलिकन्सल्टेशन तुझे रक्ताचे रिपोर्ट आसल्यार तुम्ही जे अपलोड करू शकता ऑन युअर फोन and you upload it and it basically interprets your blood report and tells you exactly what you should be doing further. हे सगळे गोष्टी जे दुसऱ्या राज्यांना जे सामान्य आता समजा तुमचो वेट लॉस झालो, फाल्यां केदार दुमेचे वेट लॉस अचानक झाले। आता केदार दुमेचे वेट लॉस काय जावपाचें ना, ते वेट लॉस झाले ते चिंतीत दिशेचो विषय आसतलो। तो आता माझो मित्र, तेजे आता वेगळ्या तरेन आमी जर पळयल्यार ते वेट लॉसाचे कित्याक ते वेट लॉस झाले 5-6 दिसां भितर आमी पळयता की 5-6 दिसान जाला काय 1 म्हयन्यान जाला, ते इंटरप्रीट करून आमकां ते दितले। आनी इतले इंटरप्रीट एक्युरेट आसता की केन्ना केन्ना एक वेगळ्या तरेन इंटरप्रिटेशन तेजे हे आसता की ज्या मनशाक तुम्ही चिंतू शकना की कन्सल्टेशन केल्यार तितको आमकां एक्युरेसी गावना, ते एक्युरेसी वेगळ्या तरेन गावता। आता हे AI ॲप हांवें पळयला की माझे स्वताचे रिपोर्ट्स आमी जेन्ना दिता घातले अपलोड करून ते म्हाका वेगळ्या तरेन तेणी दिले। समज आता म्हाजो वेट लॉस जाला, हे 7 दिसान जाले काय 10 दिसान जाले काय 15, देन इट गिव्स यू एक्झॅक्टली, इट गाइड्स यू वेर यू नीड टू गो। And AI app will be used by WCD. It will be made aware to the people, and we will make sure that people utilize it. It's free of charge. आणि ह्या तरेन आमकां प्रोग्रेसिव्ह स्टेट म्हटल्यार आमी प्रोग्रेसिव्हली आमकां फुडें वचपाची गरज आसा। केन्ना केन्ना घरान आसता मनीस चिंतीत आसता, तो सांगूंक सोदिना कोणाक, पण तो त्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान आपलो रिपोर्ट जर घातले तर योग्य तरेन ताका एक वेगळे तरेचे इंटरप्रिटेशन येतले। आनी हे ॲप जे आमी म्हणटा, this app I will announce it at the time we are signing an MOU. This app will help you actually get a overall clear picture of what's happening with you, and it will help you actually guide you what steps you need to take further. या तरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उपयोग गोंय राज्यान करपाक आमी ठरयल्ले आसा।